So hi guys, welcome to my new vlog. This is Abhay. So ମୁଁ ଆଜି ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ନାଇଟ୍ରେ କିଛି ସ୍ୱିଗିରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର କଲି, ତା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେଉଁଭଳି ହେଲା, ଅନେଷ୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କହୁଛି। ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ, ତ ତା ସହିତ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଟିସୁ, ତ ତା ସହିତ ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଇତା, जो दुईटा अंडा मिसी आप भावें जो दुईटा अंडा से दौर मुझे एक्सट्रा गोटे एग मु ऑर्डर करी सहित दुईटा सालाड गोटे सालाड मु ऑर्डर एक्सट्रा कर कारण मतलब सालाड बहुत भल लगे सहित गोटे टमाटो केचप एंड बिरयानी। तो बिरयानी देखी पार्थे बहुत सुंदर थिला, टेस्ट वाइज बहुत बढ़िया थिला। तो देखी पार्थे भाई चख थिला, भाई चख टेस्ट माने आपण माने बिलीव कर एत दिन पर मुझे बिरयानी खाली बहुत लाइट वेट बहुत आपड़ चाहूँ ऑर्डर करने मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी, पठेदेवी कोड लोकेशन। रही धन्यवाद, थैंक यू, जय जगन्नाथ।